bismillah GRTC radio to 90.7 passé sade kono wato sita ko deke na seko la wato le molti Cheikh Yakhouba Cissé Janne aldata mo la nyamen aljuma kabo 12 o'clock wala 30 ni fula kata 30 kan abe muslimi akacha na tlali ni yanon ko nafa femba ka sotoji na dati femmen na wala mo annabi molti ila ma kutol wala mo baluta nyaadi le kabiri wuluta fo annabi na ya na te kan anin fo ye baro men kan annabi ya kono fo sayta katambatu wala mo saya place de tembo e dame yo wokono kacha ka do wokono le kaduni ko muslimi kacha atidan no damala bari pour nyin kamala fo nantel même muslimo tinganna annabi mo long ngela baro long ngela wulula long na sutota ngela nomonyo long ani meni alon ko ini hajo sutu nyobala ni ka kacha ka sidula to pour ka wollon akuma ta ba kele saji muslimo manyen na tarasi hana tarate man karabar fo isa mo lonnal ka kacha radio to hukuma ta ba wala ke dinga dati annabi molla ila balu wala mi autobiography akamu mebel na tibari futada fo nabi Sulaiman na tembodo tambita je tumado amamba bari be mulla je ka bari janni ototo kacha do tambita kunu safo arjuma tambila bela fela ka wole murumina isaje se yawa se kacha natina ko teke nafa femba si soto fanan kono membe dendi riba ati ya fa fahamuro nada seta ko kono do abukalo ay daay riba ma lokun tambila riba sifa siata le lafta ay mo wala ka nyini kar kuma be mul melon ko ba dilala isaje o fanan skin tenati be nafa konti ba woni ni karol ka kuma ile ka to men ka trastiri kala fle procedure la do lo se yaw isa bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmidahu wa naskurahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu summa salatu wa salamu ala asrafil mursalin Muhammad bin Abdullah salawatullahi alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yawmiddin. Nga ala jayi ka tentu ka sali ala kila nyumama sallallahu alayhi wa sallam wo tamirin kola mbadi muslimolu ngali konton kabirin koyna fokaton kata duniya ton kon nano mume beto na kuma kan kasi dawada ka be konton fama ciyo kontorola kali konton muslimiya la konton dirola albadim ma Yaqub Cissé nganna maneja ba konton bin natale be panel to ten natalum alhaj Abu Saw mbafle ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Konto dro kola ngalo lo kun tambida men tambida yeriba ma sifa jama riba la sifa anala junubo member riba to abetar la hadama din kunda ko non teldo be baluka wala bari damanta hansa e fo ngal londe ba fo mal londe ba fo riba le fo man riba ki dafta pour hansa e ngamuru wolle kan katu kacha dol fota je men yallon ko ntel jama ba ka o ke muta ngatino le sodoto komi yemen dante lokun tambila tata sandiro la bitigo to bititio e falin ngomru ndika fo fella ta falin wakan ndika fo le hakol le ka boato ko ay na falin odina le faydo la kan ata soto la yeo konti riba le molti sandir la tata sandiro la tamaro la dim fula nakita nyobala deni somo le nakata sangbara ni fula le tata ayo domo bari yarfa atima lon ko membe kering anata kala mudan do ke lommenna e ko aborta fukataji ta anyini aya sanda nata ke banyim banda fam ha fo ay adingo taraje do nyanta o jolal yo wona nyon sifal aniya ase afanan fo nuko min bakal akuliya ta bake ngamo ida yoma bake bismillah abarka bake barakallahu fika man da baraka abe wonyale mbadi ngolu komin ngaka kanu nyamen jumatambila komin be yala moy na maneja ba ya kilibulando ke jela to nyalamu riba te mu kuleti me yalon ko asangarata a jawyata adu alaye fatandiro kala
kila nyumma e fatandiro kala sallallahu alayhi wa sallam bitilo ni natana juube ko alhaalol dol ka tarakke kan muslimiya kono mbuka tarawo dolu konti kan aya tarawol mu ku jaw balleti alaya imari beta tere na walla lele saya kola yenana nimisa ninga nyillon wonyama sambi ndete dunnato wa imma fansi muruno kata duniya ngata nyanyinin kala ya tarawe dam ita stara laari nyinne be jikiri nka salile nka sunne nka jako bondi nka sada bondi nka kuma kendo fo ata be kudo ke kayni alabe ku yarinne comme ni alabe ku yari wobe nyaadi wala mu ala date la kuto wa kam fa sabu kammala ala tela barakende tala yenonye ha fonse dum domanding ioje ni ko moye ko ala te la kuto ala jabiro kana ki mendi wala miro men kadara bala ide o sudinya wara ide o lo nyaadi de ko ala date ko barakallah a misalo domanding abe ko sain nin mo nata jang ako jang assalamu alaikum wa alaikum salam alota lube studio to jang ay bulo ko sadame mo kili wulita kay ko nyimmandi ya manager nay nyillondore nabe problème o sotlale ako ya diata nyele ngaki aya ko dia tata ya sindi manager may kay ko nabe problème o sotlale ni nay ñoje ko ten e kay problème o be ni manager temale ala la dalo lo qur'ano ta manke da famati ala la dalo lo mala kuma kanale ala ko ni nyin ku kare keta mo nyin ke do ni be problème o sotlale ha wo fota sai woto ni yake akela e ba fala ko to problème o be ni ala temale ha nimme yenyin ke do ndate la kutu ita tata yewo ke man tubi isa ita ndiya mari la ko yemin ke de ala date la kutu joyo foy ala la yafo ay jonki kan afelenta ay nyine kinari kitabo nyi fel abebe wala kono kuma folo kuma laban ha ku folo ku laban la be batale kono iye jabo men de asinata ba ke le yarfa ha nga kitabo men to koma ha ni kuma kamalo fota jele yarfa ni nga nyimbara sifa ke nabe nyola dro ni ala be tra ko yarine amanta bodu natra no ngalon ko be baro men ka yemen fo fum nga tubi ngata ne ala ste ko den soto nyimbaro ha bari del ba jaba ki kanne mantar tubi kan madam wala adu nyine be mbul fanan delle ni ala famo be diaren katambi wa tare na be jam fari nyolale wala nakila sallallahu alaihi wasallam kabrin janna kabele ay ni ya maroka ko fele be femba fula tulal bulu madama al yawul muta al tafililan koma abadan adalte mistake ko so ku soto la membal nin ala kuyandila wala mu ala la kitabo anin nasunnu naali ye tinti ñili kan ale ñili muta al ni ala ta problème o soto la lakira al tamalu lanta fana ye ñin femba fulo so say ñili beena te diamuta damelu la ni ye meli bayani ye meli sabatindi be kumo be na la damen wala mu ñinti ko ni ay tandi ta ko be ñum bunda men to de nimme ye ñin kede ni ala be problème o soto la de wa imma itata arjanna soto la ala ko nimme yake ta soto la ite kanna soro le la ala min foy ko le kanna soray na balanta man bale tamade a balanta ala la kumole la na sonta man sey tamade a sonta ala la kumole la ha so ibaje le silan ibata kontila tembo min madama man bo akono iba kontila wo wato nyin kono la problème o be nyin ning ala temale nyaadi bay ala ko nyin man diya nyabo le keka oto problème o be temale ha abani ala temala ha yo tembo men na bota kono wo problemo men tambita silan wo yamfani wo yamfa baliya wo tuta ala lebul ha wo tuta ala lebul ha kabiri wato men silan abota kono wo yamfoni wo yamfa baliya tuta ala lebul do be je ala bo ala tubo ala bu kamuta ani na tara amang istighfar ke komi ka ala kafarge sinni yo kono ha sai wo yamfoni wo yamfa baliya wo tuta ala lebul dobe je aka tubile alama la tubo muta fana mu kacha dole ha bawni dun taw fana o fana mu kacha bunda dole ti ha dobe je aka tubi alabu kala tubo muta dobe je aka tubi alkala tubo muta sai te wolon no le nyaadi ntubi tale ala ya mutale imman tubi tale alama muta ngawde ha so de lundo la menala ida man kamala ise okay bismillah bastaje nsina duwo kono
alal se hakko bo ni aw kabiri ko mo sitra be salikan be sonkan be darol do ke kan ini alabe kam fari ay alabe kam fari kam ngeni ka non la ha sai tambe yo sai wo bunda ay testara sunke be salika alabe kam fari kam nyaadi mbetembo men to ten sai mbe kutalam fangalle la folo ba mbe ribala bunda la kono nin misalo kammala ete ye mali boto san business la muy teti ye mali boto san wuli killing keme killing ete ye boto sawwala la iye o boto ta ya dundi la bitiko kono sayin iba wafikan wuli killing keme fula nyin kammala ko puru kemo nyin membe lalaje wala muy tala profitoti wo kemo membe lala wuli killing keme killing wo ka wo kemo la muy tala profitoti say beje da men doro 1 week ina ta moyi malo kafuta mbetembo mento aga wuli killing keme fula tallu bari tala sandiro last week ete ya sang wuli killing keme killing for example kabiri ina ta moyi maketo to sayin tenten botobe wuli killing keme fula tallu sayti dum ba wafu kan kabiri ya san wuli kilin keme kilin ne ita ba wafu kan wuli kilin keme fula kungula la meli ya san wuli kilin keme fula talulu la wala bena ka wafu kan wuli kilin keme saba talulu ita ba wuli kilin keme fula talulu ita ba wuli kilin keme fula sai 150 different bal tema modo na te kambi ka he tenten tembe tembo men to de malo kaftale de malo kafuta make to le to bari ita be me wafu kan wo man kafu fo mo ni jam fahamu de ite be me wafka wo man kafude no ite ya sam men ite la profit wo kanyante ite me men soto kanje yow men san wo da jiri ngola a wafi wo da jiri ngola fo ye bangi budu nin nek si muruta baketoto ita da tarje sayin de wuli kilin keme fula talulu ina ta sa wala sayin ni nyilu kanyanta e fanan sa wafi no ko take wuli kilin keme fo mu amana wuli kilin keme saba talulu ye e kamem fo pro fahamro skenin to ba ke kuma kam ni kabiri ya jolondron fahamro ke tale bari sai mun ba kindi la nyinko sai modun tan sai akai ko sai de ali allo no ko mano la fata ibena obaro latin ibena obaro wala jele famu be jele noma sai atabe mun noma je sai alafta 150 men yindoli mi yadan kemenin talulo menna yala lafta ko kemenin talulo laji sawo kemenin talulo me abena ka la kan jayo abola kan dalila jonka dalila jumale kan o kemenin talulo ko do ni jontamu ate bidigito na atate ribale atate ko do ni non atate bar baga so bala bidigole aya sam menna ala profito anata jutu wala le kabira kibaro moy hadumo ya ajos wata be ko do me mutaka o yarfo man kata wo man kata ka kimala muta kima aya muto wo menna yomal qiyama ba jolal aba murundila kan adu bifa jannaba murundila kan yahan 14 nono sifa ba be jela nyalal bari fodum ida mala della wa furlan se o fahamno ko nyinde ka fole ko marchandise on da fata so na marchandise on abine pitiko to be wa furula ni ba sanda ya sanita sanda ya blaji imaje hanni sunkaro kono tay a problemul dol sotale kam tembo men kuran ku kala yaketa imaje ningala so mu dala simu wanti dol tatale tallul dol tambi daw yetan sabo nyi mellaje dalila jom italem iyo italem bar price o be lori mu wanne so ninga wala faja mun ta ko yo mella faje hadumole nata yala faje yo mella faje be mola hakko mutakangala wala tabkhasu an-nasa asyaahum alquran wala moti alako mo wala soto fendu ngala kana hadume ka price la price to kan kayina kasika abusi la amanke silo kanti amanke ata nidia kan anin silo manta ita fonga ba kala mutarin e kana dolje ka ko barkana je ni wato kono maketo diata sa muna tinne to ka diata du molu ka be kolear woto ite nyin chabo men $10 ina ta je sign 20 lam ina ta wa fi 20 la andi tanyanta wa fi la comment $10 so nyindala satangani e nyanta wa fi la misali kama tanne lulu sa ina ta je dolu bulule ba wa kan dala sumwa wala ya san tanne lulu la ya wa fi mu wanne dal silulu soto ete ya san dala sitanne la mu mbete sila ko take dala sumwa to ye dala satanga soto profito to so je wo lulo mellate tala ni lulu do kan itante
hani isa itandi ko yettili wala na kila ko sallallahu alaihi wasallam ko business la natilinta la business o kono ay to nyafo aslanta alala ya hadama din hakko bori yomal qiyama lolunga anin annabiyo mulu arjanno kono aya codi bulu kono ndi ngomen ni be tahiyale kamem muta anin bulu kono ndi teman ko ni ay nyille na kinyo bala ako nyili temo be nyamin ila palaso be tarraten arjanna nyil sutiyata nyola bakele de ini o ma wal ha ini annabiyo mulu kilare amul momen ka business o keten eta ka business o sifa leke mi alon halalo business o kada nin ko business o sifa business do be jomo haramo business o let wala nan ko halalo business o halalo business ha haramo business o fana be je so nin danta don ko business sifa isa fono a ngamo ele wolunde manager hin si yakubbe katale ko business sifa ni yake tilimu kandora datale mawo fode halalo business o mbe wala ba halalo business o wa kammala kila ko sallallahu alaihi wasallam eto business la nyi ini mole be kayni annabiyo molu arjanno kono la ini temo be kala ko men bul kono ndin chodir la ngani an bul kono ndin tema ko oto ma kuma jaw fula tuma do bari business la me alonko abe ni place soto la abe kole ala bakile nabi jamano kono ko mi yafu nyame business la ke batule fo bolla sulla femo sisi kudo ma wato le kamera ko nyin kudo man trakere dunia kono wando abe nyimbidi tiol da manne bulu dia mo seto abe nyimbidi tiol da manne bulu sai del me fon konti boyem place men iba ya fote pour nga kata nga o place so fa akasoto na business kono le ide be fam balika o place amurun ta kota ke anata riwaya muslim la riwayatu imam muslim komen fahamula be ba kalamako kitabu wo kitabu nin ayatara ya hadiso le filla kitabu killing wala tambita muslim la doman ding wala bukhari imam bukhari kato imam muslim akaramolum imam bukhari wala na dawo da safo ko shaykhani ke mo fulo ke ba fulo wala safara rawahu muslim wa bukhari wala rawahu bukhari wa muslim bukhari ya fotene muslim ya fotene katun italla kitabo ni bukhari ni muslim hadiso daif ni ko ata ko no freng waske no mistake ko ti baraman siyaji daif hadiso men hay safo hadiso men ko abe bukhari ko no le ni daif tale wala abe muslim ko no le ni daif tale abe ko lala amam feya min kitabu ba worol men muslim bukhari ibn majah sunan tirmizi sunan abi dauda sunan nasa'i ibn majah ñili kono la si hadiso mel tarjani daif ta donon ni ya filla fa kapare ka safa adu mal daif ñin kama hanni ya hadiso je aba italele ko ñi manke sahihu tide hadiso ni daif tale ha mambamba daif tale isatar kitab dol kono hadiso na to nyama doro daif lamba sahihu lamba italon na bari telikanat li hadiso hadisanat ni sahihu lam yake je sahih wala yake je ahsan ha ni ma ke je hasan isake je sahih wala yake je daif saya tutete fangale budi saya ni ñun daif ñin nay tata ja duma ñin kuma kan ñin fotale bara man ke kuma sotori aman sabati yo ni yetintinga kan do man tare tintinding fenka lonal betinti do sifalka ate banda yo foka wo sifal dolu ka bo nyoto ka jeli fahamu muslim la riwaya tanata kila ko sallallahu alaihi wasallam ako dala sikilin ka dala sifulo soto wa kuna ko ribale dala sikili kadala sifula soto wa kono bari wala bisi soti di dala sikili kadala sifula soto wa kono ndaka wala kuma ni bisi e be talale soto la ji c'est wala bisi soti de dala sikili ye dala sifula soto je wala bisi soti ina de ka fu mbadu nga kemodi la jamin sama sinya ke kemfula subhanallah misal fe nga kemodi la ko ya ke bisi soti nya tam jelle soto la je ke moñinga ya soto nyawo nyama ya soto nyawo nya ni tamita 25 wala itamita $30 sola $50 so taranso manyalla laka $50 so ni ndela ke moñi nyande menke la ke me fuladi ko nga hani nin ke me fulo na taje doro dun tariba kon muslim la fade dun tariba kon ni data muslim kono yeta ala riba la bunda to business ni ba afale komi ni ba from fasila ka fahamu di moli ndele même fahamu wafiro ndel anin tel la londo kono anin komi ndele ya kara nyam wole mo ka fengo do kunde aya fambalu ay bal
ay balu ha ay balu wala mu fen ela fa ka mensi siati wala ni mensi kanya bari de ko nyim o be mu e ma mo ka fo wala le ma je na kanga fa ko no he ndeke na nyim marsandiso nga kunnin fu faliti le sotoje kunnin ko anim fu faliti munam fu faliti wala mu comme ya soto ma soto nyakam hadarun ha fa tambita wala mo fintita kunnin ko ha ndeke nga kunnin kunne soto wo kunnin kun wala mu ngadala sitan soto je nga keme soto je nga wuli kilin soto je ito fa ko kunnin kun ya sele sewo be dangala wo kunnin kun fulo nye ni takinyo la kilin le betela ha be kala kunnin teleti kunnin tele ha woto wo kammala wo kungo wala mu ile na fulo kunti talante o mellata ka wo mu ile profito leti o talante dodo wo talante do man kala profiti yemol le nakar wala ni diya kan ibe haramu le do mo ka wo fananti wa haramu iba be fono le yom al qiyamah wala nakila ka mo sifal ni wulite le qaburo kono kono katar farim fiyo ni yelo le la ye kamunum fanan ko me mo me nyamata abe busandila be wurla wa imma saytano ye memma ko me masatalla ya dal nyami qur'ano kono ko me saytano ye mo ma ka wuri nyami alamuta molni boro kate ke mute be pantam mo wulbudu ye katar wonya ni wulte le qaburo kono mo dunte ite mutalawo ni ano ye kungu lapi banko la fay feta nyoba la kafu nyoma mo la haju tema bebe kungu mira kan etani mboro lo mi be wurle be lo le kungu le be busandila ha imaje kota ke sama fela kana siten han kabe mbata bundale to mo jama kala tiyolu mabo isafo ko ntede tiya don to tabe mbulu seruntio sala bu telafta ka sama sene tiya turo te bulu ina ta yama ko tiyo be yakub bulu mantara wa fkande nko elafta tiyo la ha tiyo be jande boto ninga boto di sanjano se tereto kono la ni ba jola boto ni 50 ha 50 nyi jon tamu la ilaha illallah nde memuti atioti nde yale to tamu 50 sai munatin nay be boto murundi kantama yen don to boto la ibe 50 la kan ngakam na tara no imam som don to la nde tioni sotola wala ken bawo yen don ton condition ko be don to la le bari iden na don to fo da mamuru nyanga be bunya findo la ka wala 50 woto no keta da men na tembo me to yo accept son tala kila ko sallallahu alaihi wasallam iba fala nyote mana tarante beje do ko tembeje do fana beje han mo saba konto etani mo le ba ko mo kacca kan silande ndonto tiya boto la nimbe don tala de tiya busa wato de be 50 la ka ndatulo bala mbede kila ko nte men tulo bala alba dun ka nyotem ete men sonta ya accept ete fanga jato de men fana ngadila ali be killing ali be ribale domo ali be ribale business ande ndema ribado banda ite dati je iba fokan ne bisi wakito hadiso nyin denta min tolela ashabu sabt tembo men yahudul men la satawo be badal ala ko mbe ko fonko ato dum mba falale ko sibitulungo ngal fatande sibito al kana la nyim ba ko mo al kana nyim muta alla ba ko no sibito kabila sabala beji kabila dolu wal nata wuli yedin ka ba sin fanka so bala kabriyo din ko sin jiboro kata din ko sin fanka so bala ka sabanan fo nyato kana kolon sin woto sai nim ba fata jiyo ka bula wo din ko noma kata ji kolon kono la ayatara nin yewul mili kata nyola nim ba jabe tala o yewul buke fan samba no jiyo ka boy kotola dima silungo e kata wo yewu nyidi muta yalla jonta ala fere non kodi sa yewul ka bula je watu juma la sibitu bar dima so la yewu kata muta so ko mo kata sibito le yaali o kabila sabo kabila do ko e ko alatu alkanyi menke alta ala nyamen nola albe feero le ke kanten ala le dunga feero lo wa makaru makaran albe feero men sidika alla feero ni fallahu khairul makirin ala le feero be londe kabila do ko ali bula je be tawole la fema la kama bete kabri jagan kato nata melko ye mutoke anim melko ali bula je fema lon kama bete ya ala ye wolum kabila fulo ni mume bele lapinyola
nyin kabila do meli ko ya alatu ay wala tuji nyin dol ko ali tuje fe malon kaman bete hani bi mol ka mojo kukuru na silo kay ka ko fanyum malon ko nyim man bete wala mo nyinti ko hanal man ko mo nyim foy ha hani ma fay ibe lo ndala wonyala hani ma fay kabriya ka kato na da yo la ay be le kon ko nyole ke be ke sulol nin konglet na man ke men ka fu mel ko ala tuji ayam fata wala man ha kato wali ye ya mar so wala ke ni riba ko mo be fo kan debe siri ha ita be siri ma fo ko albe nyim menke karibalam bari mbadu ngi ka bagade ba ni ko da bagade sai ne o riba ko commencer multan dada ada nga kuma do mo yo fana abe jadi ne nata riba nyin na kole wulindi kata e jante de malale be to kan din ko kono hanin kabi problem non hanin kabi problem o be bulude tembo be wuli kan kata ite nyum bunda nyillon ha ite manya na kata wonya de ku kili isa fono al kanyim men kata ribalam mune be je fo tele ba ke kan tangoti e kanata okay kanata ha wallan ko fo nye dala bula je ba e kanata wa imman ko ay la haju ke yen fetele yolon teliti e kanata hani yenenne e kanata bar tanko e tebe deeri yabe fo isingo kan nyim men sonta e mo don to dala sikkemola akaye ni ben jola ibe kemeni dala sitanne jola wala be kemeni dala simuwanne jola o dala simuwa men be la kan kemo kan o dala stanga men be la kan kemo kan ribalem de o fana ni business la karota kilinti ni ayatara yeke modum business le to isi dala stang sotono ribati isi dala simuwa sotono je ribati isi muwa ni luri sotono je ribati isi tan luri soto je ribati barum tan luri kilin silang ye kungulo ribaka e ma jadula do ka jar simogol bulu e ka mena ko interest ha je ka jar simogol bulu de okay janni be dunna je niaje na nyini karo siata jang ha leftale pour ay faham baake bawo be dunya men kono sai ko te ban yeni kata men futin nin kata ka fumo jamali nyala be deri ya fan telephone be ko kono hanna tan de manke bititioti silanda ko kam kan na bulaje bari yes jabir sabale di jang ko ni ko albe men ke kan de ambe dade iko ila kunte je iko fo nga ko ni sara balaga ni ko meda bulaje yalo fele ay kila la hadith donati ka fo min husni islam al mari tarkuhu ma la ya'nihi yo wo nata bunda mento comme misalo kama bintani tebe mandiya kangala benna badi ya kacaka imam be kudole discuss kan hajo la ntala hajo be tema ni bo kacala maliki na sa wala babala na wala jonkul na sa akay manager albi mun ko kacaka kan wota la business ti adata ji odo fanan ala kuta woto fanante ban wa ala ha ni yo fanan ka doron ibuna ta gasi dole da molika ba ko luwa mesiyata sariyale mesiyata luwat si nyakeme sariyale mesiyata luwat barniya ata mande a nyama do ikanata ha ikanata feren bari nyimbunda jang manager je kaw kiyata riba dala skilimo afelenti kila sallallahu alayhi wa sallam abi sa'id al-qudri kila sahabo lo mi ala ka hadiso fi labak abi sa'id al-qudri ako kila ko sallallahu alayhi wa sallam ako senna jibril nata kan ay riba la kumo kenya kacay akay riba dala sikilin sain ka dala sikilin ma fo dala stalulu do mo riba kono de waaw dala stalulu riba wo junubo dandulante ma wolo dala stalulu riba junubo dandulante den temalonte mbe dala sole fo kan dala so dala stalulu riba nte den temalo wo manke fendi delede ata mana non de wol junubo ken ube dame dala stalulu sai hadiso fotandi ngare ko nyini ka fe dala stalulu riba control dala skilling riba abi sa'id al-qudri ako kila ko sallallahu alaihi wasallam ako sanna jibril kay ko dala skilling riba alaya anin kamfa membe kanyandi anin junubo membe kanyandi wala mu momen tili killing kono wandu musolu ye jeno ke sinya tan saba nin saba 33 times sinya tan saba anin saba wala mu wandalas wala mu nyindi ko misale fe nimbe nyini kaka warando mba fahamu kan o sikeno musu
tan sabanin saba wa sinya tan sabanin saba wa imma different warando hanna tan muskili mo sinya saba lulu ha sinya tan sabanin saba ay kanyola ha ani wala junubo be kanyande wadala skili ko men sign ngabo jam bitiko jani bitiko men felenti studio nyati ni to jam ngata nyim bitiko to sign nga fay ko cingo mo wa fimba sign te $5 la dia ko nya cingo mo jalu nkai $5 dala selulu sign wol mu cingo mo kessa lulu let ay kessa woro dinna ngo kessa kilinga men nyimi jan sign ten ha o kessa kilinga doronde mo mi yala be baloto abe tulundula ta ko firinga kam jannabe 33 times sotola different olla mo koten olla jannabe wo sotola hanin kabin tele ya dan junubu wala alaya mendu de ko nokon ha janni ndobe sinya tan sabani saba sotola ha hanin bin tele ya dan deme cingomo nyindo ha cingomo ke skilling nyindomo ba ke selulu la mun nyanta kalantata ke atambita nyinata akata ke selulu ti ngo ke selulu o woro njanga nyi menyimi ham sai manyi sifolo kila murunta koten sallallahu alaihi wasallam ako riba adala skilling wala nan ko man tallulo lo de bedala skilling le kono ako riba adala skilling niya domo ani junubo min kanyanta alaya aka be ko ita hadama dum aba hurayra la hadiso ñu fillah aka be ko ita hadama dum iba ma me yewulu iwulu ba laylatul qadr lungo ini wulu ba yeta alikaba on kaba le fode kaba mol ka tawafo kemenna kaba ini wulu ba yeta kaba bungo fanga jato kono ma fa kaba bala de kabunda yele kadun kaba bungo kono ini wulu ba ina yelaji ako riba dala sikkilingo ni wole be kanyandim balansoto pesaroto junubo la alaya ada lungu yeben lailatul qadr suutoti sa dala se fulo junubo manaje yodan lal sai yawa ndeke na miraroto junubo starakere bar junubo membe tambila wala ale mella ten ha wuluba be ye wulu amanke hani ka foko dula ka fani nala den tam mo fode atale ye wula ye susundi waranto dula potente hani iko lailatul qadr fana lunga atara malaikul be sedi yari banko kan to mondrona dake kote ko kaaba fanan kono mem bungo fisiyata bungo beti tawafo ka kesansa men ko wonte wo fanante de bungo jaato kono dala skilling na junubo le mo ha dala skilling na junubo le mo wala nan ko ya tallulo junubo ntama long yo na amana je hekkat do manda nata ko take kila ko sallallahu alaihi wasallam ako dala sikilin ka dala sifula soto je ko take yalla ngo bunda fa da comme sign ten sefa le benta budu sefa mba fa la de ba nta dum men fo kan ten man tara fo kan kon na kumolem mana je men fana mba fo kan ta man tara fo ka kala kumolem nteni te be den ta nabiyo mo menna ha nana ta be ngima falillahi alhamdu naman be ngima falillahi alhamdu kana foko manager ni yakubule ko nyinte nko kila ko ba kila dun ko sallallahu alaihi wasallam ako momo ye faniya lantela safero bembe ibaladen kitabo ni idele asabe hanin tamani safe abanda bitu ba abe jele ko no fo adu nyinki mantra ni dia ko fo kanjang nyin kitabo wala fila yo e ka fa kitabo ni duratu nasiyin okay kitabo ni wala fila ato fo kabiri ato fo dron nata moment karanta wala lonnale wala men ka kitabo kumpabo akaya ay tala riba bunda no akaya da to ni fa wala to me ya foten wala Osman bin Hassan bin Ahmad wala kitabo ni bondi mo tanni saban jangale mati meli hijriyata meli bota makka kata madina alquran lonnali to ata mu tanni saban jangale ti kono la mo tanni saban jangale ti kono alquran lonnali to wa kammala kila ko sallallahu alaihi wasallam ko misal kama sain dala so ben tabudu etenata eklafta tala weli ngara jang ngin dulam faamu de ko be kerina ta banna wala baloti elafta tala weli ngara jang enin dala si kemonata e ko nyoko mbeta weli ngara lafta sefal pour que makoy nsi makoy nyaawo nya nkana tambi dala sola ji
bar sai misalo kamma wodala skemo nying anyanta falinna natara normal on man fen kuntu je feren misali wodala skemo nyanta falinna sefa kemenani nko eko nyin bay dala solo bete bulu sai mba falinna menna sefa keme sabatal lulu o kolante tata welingara muruta nan nin sefa nata nga kemenano dila nko eko nyin kemenano falin nyin dala sola eko sefa kemenano maha ni ba falinna dala sola o mu eti dala silet nyin dula nga jamoy bakel eti dala ndato ye 20 kuntuwala wala 30 nata kota ye 20 kuntuwala o 20 lata na 30 yo nyin kam beta ala tembo me yo kaf nyoma kata 50 dollars sa ite be siri no le to de bulo be tende o ribal ha a jawma bafana imbulo be tende de taramam bonda mantam mannade nga talulu kuntu ita bulu nga nyindo kono la nga kema soto je nyindo kono nga tan saba soto je sa antani wuli kili na funtu tan na suwo kono bi wuli kili sefa wuli kili angale wuli kili nata si okay sai wo sefa wuli kili angale wuli kili so nata sita tembo men etana tan kam nita ya falindiro ka nga falindiro ka na sefa nyin kono jannim be sagila tembo men nga sefa wuli fula soto angale wonyin kono la wuli kili ngfana nga wuli kili kemelu li soto sa nin tata sita wo keme lulo mente ya soto man fen san ka business ka wafu ma wo kede andum wo keme lulo men nga soto alata wo wuli kilingo nyinkan keme lulo soto ta nyaadile nyeta kuntu ngado kuntu nganyim fanan kuntu fata ta keme lulo ni na tankan sefa bembulu e ko nyi sulata sefa lan ko a sefa bembulu angale be bulu ha falendiro lam de nta fanam be nyinke kan business oleti nyinindiro leti tonya normal ola sefa ni ba falena kemole be bulaha nyanta kemenane le dilele bar mbe keme saba tan sayle dilela sefa mu wanyin o be kelanta fanan na profitotle wala mun na profitotle fanan kam mu wonna nyininje sefa mu wan comme misal kama même mun tella jam $5 wala $10 $10 doro mfana be $10 solo nyinin kanje katu mun kama kodo nyin nda fana ngata mo bulu pour ka yeleman nsi hani dala sol soto je wala dala sidulo soto je hani wonta basati o mata tora bari kamoy kodo seleta ajita a seleta ajita jonka selenda ni jonka jindi ha ana seleta min don tekko ande fana o kan a seleta min to ana ajita min tole nyembe do morinya a misalo be ko bar sandiso inko mon kamo le sefa seletale ajita ha euro seletale ajitale dollar seletale sai nintale marata jannabi ngombe tembo mento sainte ngamo kombo sainte ko sefa be wala ero wuli kili ero keme be kanyandi misali kama wuli lulu keme wor misali sai mfana la jali ngaji be tembo mento sai yal no muk tendalal ero wuli kili ngo ali nga jube nga fali wuli kili keme woro wulola ha sai ni na doron mo yemo ma ba fale ya sele tale de sa munta ko ye tan woro ni tan nani la kan bayi telefona mu nyaton ko je telefona na manda bo wol kono lali mo woli ye hakilo to kila ko dala so ka yele man di dala si fuloti ribale ako ribale mu yo ngala file ke londi bawo kacabe diare mbak la morlan fanam kala fika jama moy bala ferde fonge imutale wala nyanta yenye yo nde non be bolantel bulu nyaade le katun telu wole bentel bulu business abe bola ku fulale ba bondila kila ko sallallahu alaihi wasallam kun aliban aw mutaalliman aw sami'an wala takun radi'an fatuhlika akoy hadamadi momo nyantolum yeke lonnati ni man keno lonnati yeke la moy rilati lonnalula e yeke londir lati karandir lati ni man keno woti yeke la moy rilati ako ni man keno woti ni keta nani jangti dura koy be halagila akoy be halagila ha kati e mandara nyino kono e mandara nyin sabo kono nani njang woni ke daw nani njang dore be ke be halagila kato woni nani njang wala mundi e taman karan e buka karandiri ke e buke la moy karan na la fana wala to mun de hanna oto sila ngabe bolete budu nyaadi no yeme fote
hadi na programme soron dron katu onani njango wo membe kere onani njango kono o seba moto wo continue la isi do moy bibe diam kanga sa fen ko ite mo le mo falante ndama mello wala fo dole bije ka fa ko no di ata ita jama ko ita kawando kawto kanan ta kawandi muslimo manyan ka so wala kake mune yatin nan tele tambita annabi manam man to dori bela kuntum khayra ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah nyin taytulo do ronentel tambindi annabi man to dolu la de ni mo taytul bal ha ala ko niyaja ala fisiyata mantolu beti fem bota banko kanja foden delbe o fanan kala mudala ko del fisiyata mantolu beti ba okay sai non karo le mari le nyantolo mu yela moy tu ni kela moy ni tama karanno tambo me kela moy ibe la fisamante yalon nale wata yanta ka karanni ha sano la nyinya kalon kuloro le la muslimo la muslimi ala kallan ke ya kalon menna la moyro ni fahamuro ani londo wolte la muslimi aka kulor bar muslimo le muyti ha be ko sanu fingu be nege fingu kono me bono nyot bar ni ya kulor doron hani be jam faring e kala ni membe nyiri ko nani nyilta kilinti nyi musanolet woto o kam may tebe dum kan ko kuto muslimo le muyti katalon na la ye nyini kan takana nyi business car la damata de wala menyun ko car le to de osko ya mira aktun kungul mu munati alay mun fata nin kila ay mun foje lafta ka wolle long nkana dum ala gasola nkana kila la banjo to koma okay yeno mem man ten ser ya wani misale fe nde abu lafta kata sehu ya ba kan ka nde be na business le commencer la ngafo mor nyaati no la ko nde be rita kan sehu ya wala ya ka mun dum be keri mbeda mbel business le commencer la lafta fem fo ni business le mo ba fula habitete ha ila ko robe bulu se ya wala ba fula nyanta business le ya ila ma mbu barsa di solo fatele ko do nyindira hani se ya wa besa ngafo nu no programme tambila la jam amari ngalo mbake mbenyi men fokante molu tulo benda iya dingilum nyi sunkaro ko na beleta jama ya lo mbemem akata kaba kubate mane drive fodam ate ala moto kono la moñina tala na fudola la kodola ala moto kono men kanyanta angale kodo dala si wuli muwan anil lulu dala so wuli muwan anil lulu anyina tala atala moto kono kabrin kiliyano be jita fa banta wo kola atayo kodo jala moto kono ay kodo nyin sikale atata ya landi andu modo mo me alon ko lu wolum abe balula menna aka wala nyini wolum nay men soto aka kanya ngala wolum baluwole ma nay men soto aka kanyan ala wolum baluwole ma atala nyini ndiro boñale moye dala suwulu mu wanni lulo tu wala moto kon angale kodo ay kodo nyi sika wonyale ma ama alo jalle beje ama konti atata ya mabu koni tiyo yala kodo nyini akilo na tabula nyina bari wolum be bala nambase kununko mbula ta karle la moto la nan anata tano ma kay ko mbula te fana na moto la le de imam fenje la moto kono bang akay mum fem moti akay kodo akay mbatu adun tala bungo kono ayo kodo funtindi nari nganata aya diyala asita ala kodo be konti dala subul mu wanni lulu taranso man mankeje akay yal ne jalle be akay malon katun tante nta bulo fa mam malawo malon jalle be je ntati andu wo aka tilo mu me be akatara do ko menna nay men sota ka kanya ngala tilo bal wala ñina mu tilinte yati afat lung wolun nam ñum kuma kan sata tan na jama ko ha bi ngam fan koro sibang dala si wuli mu wanni lulo te yo tombon silo kan wala moyo tuita la moto kono wala moyo tuita muna na sai mobile si jolo nyema wala dala si tanga jolo nyema yamuru ko la da mendoro janni itaje la kote se yawa eni moto tiyo fome nyolo yebula moto kono ila mo walo ila ayi na mo walo la siran koma toka ha ya kumandi nyin kamala fimene sijita moto kono dro pour nyin kamala namo walo filendi nyina ta lela moto kono amutanye waranto nimbenta ibadi la ko atebe koma jubela be jola sonela dro abe o mutala ya kedula to kebe karla kollal dro abe sonela be sonela ina se tar siri nyokam famena samba fly mo wala samba nyaado ma pri kana soto ya lon su nyaaro le moti andu ye fenta e halala tementi
yomal qiyamah ite sita ila balu woli sima ya te kanyina wala le fam kanyina wala la kanyina to wallah abebe batundi abebe batundi mo wol yatu ni firo ke ha firi tiyo ye firo ke memma dana tambita murundi tanten eta business la ye fen sanda menna hana kafuta million la tuile dato kana saw muslimoli ye balafa soto nga hakili tuwo ke ribato mbe nyodon to la mella fana isamo isain sain ntangata ya sain ko he nko ko don to tanata basede abe radio to manager bulu ni mel lafta kaye don to wuli killing ni ba jola wuli killing keme ke tandul wala ni ba jola wuli killing keme kili esa o mambede kemo nyi membe la kanga ka bota mintu nko intereso men kala kan dalilo le beje dalila kili wala ka intereso nyi nata ni lafta wala o dalilo mo wala ni lafta wala ko do be te bulu sai e man la fi la ko do nyi kasara e ko nyi saya ko do be mbulu jannade ni mo je mo men be sula la ko do la pour mbe don to la ndana tan ko e ma jannata pour yen don to wuri kili wala e ko nyi wuri kili nyi fela man kam be don to kangala wanyama ko be tala ya do mo ni parete yen wuri kili nata wanya wonta de mbe don to la tele atute tele bulu e beta fano le sannaba e beta bayo e beta fenne domor fenne sannaba comme business o laftale pour ka ke business sañi taw sandala so men badi lela kari woro pour fito men be soto la ji ni ya tala talante o eta talante on ta wo man ke ribati business kari woro ni ko ni ko do ni jo sayin kodo kunga hani saya be tar lañu wafir la le bulude aya tuwa bulu han saya han sa batele bulude kari woro ha sayin profito atan be sulari wala imal d'accord tan ni kar sabo sayin ngo wuli tangamente bulu kar sabo kanan ko e manaje ni kar sabo kono nga wuli killing wuli fula de soto profito wuli fula ha yenna wuli killing dinda yela wuli killing ta nga continue na business o sala no business o kono ndeme be business o la nin tata la na tambo keje nta kungulo moti te tata je ete data je kila fanga ka business o ketende na khadizatu bulu aka business o ketende ngemuru di koma domandi sai menge o mwani lulu sai ala barajo yate isa fon mole wa kay ala damma ne wala katun kuba fula ketaje ay terendiro le ke fentiyo le ka terendi a hilita memma aketa ye sewoto wo fentiyo wolu wonoto wo keta ye comme ya suwala la tati ayo sewo menki abe tardele dawo da nyanta kala kale koti yomal qiyama ala bo nyon sewo le lala ka men tambita woti ala mu fankama balate atala joro ka tambile ha okay yedula men fon te fona nga asifa kilinje me alon ko muso dunta taxi kono ay wuli tanke buso kono aya mini ka nyum buso kono ko de ka mini buso kono ko de ka buso kono anyina kala taxi kono modo fana yo tombo taxi oni kono bari kabila tombo taxi kono kombolende ana bota katantel tara radio station auto ako nyinga nyin tombo taxi le kono bari malo mune ba kono lafta prumbe ya bo nyoko no sa ngaaje Allahu akbar ndelle buso bo nyoko non te fon kon kile ka buso bondi nada o buso fana yele buso do bidi nada wele nada ko do traje Allahu akbar ni ke me fula kaki brown wano man fi wulere ha nga fa be mo woleti wulitam ko sila nyin lafta la fere ke nyim mari be nyela nyame nyim mari be nyela nyame o tuta tel bul ba ni ko do tetala de o manke molti mel ko wande feje kesing lo akam folo ye tambi ye jimi ya tombo na sapero ke pour han ka dande ko atila nomba dara kan ndele na nomba ki no kampula roke modo nata mo radio to ay modo komanda ka ko fen filita de abe radio basen ko radio gambia ko bulu modu kana bari ndel ma fo ko dole filita de fenne filita abe ja ni mo men nata la fen filire mo men nata ayate ate banna bari fotil fula nyamo serilon musonata anala dingo aka fana ya moyle ko fen filire mo le babula te fana finne filita bra ni nata la moto ko no fas ke no tiba ko ka mo le mote aka ete ta ko dole dol kana le ka fo na fen ko le filita fano dol ka fo na ate banna menna bari kabila te ko do dro ha ndel ga ko do
fuko ka fila ko ha tinina dala taxi ko no kay ngadi lem akilon taliban ko han ko ake mbuso ko no ka ke mbuso fana ko no ka ke mbuso ko na babu ay musul fon sifa fon kay ko do ni ngadi lem mun ko sifa la ko be mu tonde notlet kay jelle ma ko wuli tan mat tinina dala kuno abe bola taxi so en telefona ya bonde kabiri sata ka bonde dro ma fe fa be mo jube kan ako nyina o sotuta panket wa flan men kasi Westfield balaji Allahu akbar so balaji wala ko do mo nyinti wulita mana ni be alaya bari o abeseder ko nyina ko nyi kan ni sifa be kerim bankolu kam muslimolu tema yamira nyokum bondo be kelen abe ko lala hani san ni telefon jolon tema fili tema sainte ni murte bataraji nyanda ka wole ida sidia ñina fo mu muslimiyati ha mbataraje bar sai momo ko ya alfudi soto mente halaloti ya soto lale halalote itarate do e kumbo ete jele do ya fo kununde be ka chato ko do ken ya soto nyaada abetata yo kuma sifaje ka ala agensolem ala ko wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba ala ko business o wa firo ngo dandi yali yele danna tambo yefemma mengale halalote haramu kodo yedunga to ngo haramu wal male sani to ko sinyini nyata le ka ala agency deliberate tawnta ya ka e ka ala agency don ka fare ko do nyale bala nde mala agency nde na ko molef amala sebab bari iye kuma kilim fo jay ko ala le ko mole ko yeke lonnat yeke lonnat man ke lonnat yeke karandir lat ni man ke woti ye lonnal lam ni man tar ni saboli kono nani jangdo be haraji la fere telefon wole mo iman londi sot ibuka lonnal lam ibuka lamoro e habi halaki la fere telefon kato ibuka bono dinko kono te katara tunen kaneto de bannante la balo nyin kono de o ta mo ala ya sona ya yo nyindula do men tubo amola tubo na mutata kalon nyaadi anaka lumbali ya nyaadi ani to ko fo baba ye intereso tumado intereso ndu daka chanyin kono de intereso ka soto nyaadi bari yo tumado adu daka chakono waranto kata hani banko di kan because na bebe den na balu wonale lafta o fana jonno e ma insha Allah nadu na be kono watu ko ten ba fulale ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bari na moral wala mu musliya ka cha bundati kanale jiates radio to arjumo ka botalan tan no flaga to talan kilinkan ako haramo business o bije halalo business o bije ni haramo business o mu ama o fo halalo la business o fella taw kam do haramo ken dati je bo mbaji ni kala ni no fanana fudu haramo business o be keri ne ba aya fole halalo business fana be keri ba isa jo fo bitu la moda na men so ye natel be kanida inshallah fo lo ko mala ni ala kitala ko tege so be tarala ni nawek sonta mol bulode ni sonta mol bo ni man so mol bulode ate mol moyla alkalo bamboyo na kontum ba kan ni lamura ko teno mera ko be lamaka ala barkala mo assalamu alaikum